अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसे डकार मारने पर जुर्माना अदा करना पड़ा, और एक ऐसी बच्ची जो जिंदा कीड़े खाने की शौकीन है। और क्या आप जानते हैं एक ऐसा आदमी जो मुसलसल 92 घंटे तक टीवी देखता रहा। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। नंबर 1, इटली में एक गाँव जिसका नाम है स्वेटा, उसमें बहुत कम आबादी रहती है और यहाँ रहने वाले 400 अफराद को इंटरनेट और मोबाइल फोन की सहूलियात हासिल नहीं। इंटरनेट की कमी को दूर करने के लिए गांव के लोगों ने मुख्तलिफ दुकानों, सहूलियात और मकामात का नाम इंटरनेट की मशहूर सर्विसेज के नाम पर रख दिया है। मसलन यहाँ एक छोटा सा सिनेमा घर है जहाँ लोग बैठकर फिल्म देखते हैं और उन्होंने उसे यूट्यूब का नाम दिया है। गांव में एक जगह बैठने की कुर्सी है जिसके साथ ही एक बोर्ड पर ट्विटर की अलामती चिड़िया देखी जा सकती है। एक और कोने पर एक टेलीफोन बूथ है जिसे टेलीफोन की बजाय व्हाट्सएप कहा गया। छोटे से गांव में एक दुकान नमा स्टोर है जहां से लोग जरूरियाते जिंदगी की अशिया खरीदते हैं, जबकि इस दुकान को ईबे का नाम दिया। दिलचस्प बात यह है, इस गांव की एक बूढ़ी खातून लोगों को पुरानी कहानियां सुनाती हैं और उन्होंने अपने मकान के बाहर विकिपीडिया का बोर्ड लगा रखा है। शाम के वक्त इस गांव के मुख्तलिफ लोग एक जगह बैठकर बातें करते हैं और इस चौराहे को फेसबुक के नाम से पुकारा जाता है, जबकि यहाँ हर वक्त लोगों का तांता बंधा रहता है। गांव में जीमेल नाम का एक पोस्ट बक्स है जहां आप दुनिया के किसी भी हिस्से में डॉक भेज सकते हैं और इस पोस्ट बक्स पर जीमेल का लोगो भी पेंट किया गया। फैक्ट नंबर 2, क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि काकरोच और छिपकली को देखकर खौफजदा होने वाली ख्वातीन बिच्छुओं को आराइशे हुस्न के लिए इस्तेमाल कर रही हों। फैशन के नाम पर मेक्सिको के शहर एंगोस्टी में नाखूनों पर सजाने के लिए छोटे बिच्छुओं का इंतखाब किया जाता है जिनकी उम्र 1 हफ्ते तक होती है। इन नन्हे बिच्छुओं को हशरात कुश जहर का स्प्रे करके हलाक किया जाता है, फिर धुलाई और दूसरे कई मराहिल से गुजारने के बाद माया में डुबोकर नाखून पर चिपका दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बिच्छू का डंक अलहदा नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा करने से बिच्छू का हुस्न कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में बहुत से अफराद ऐसी अमराज में मुब्तला हैं जिनमें वो मट्टी समेत शीशे भी खा लेते हैं और इसके बावजूद वो सेहत के मसाइल से दो चार नहीं होते। लेकिन बर्तानिया में 3 साला बच्ची घरेलू पेंट, कीड़े मकोड़े और वॉशिंग पाउडर, कुकिंग ऑयल समेत कई अशिया खा लेती है। डॉक्टरों के मुताबिक ये बच्ची पैका मर्ज में मुब्तला है जिसमें गैर ग़िज़ाई अशिया खाने की रग़बत पैदा हो जाती है। बच्ची की इस आदत से इसकी माँ इंतहाई फिक्रमंद है, लेकिन बच्ची हर शय खाने और आजमाने की कोशिश करती है और वो किसी की बात नहीं मानती। इसकी वालदा दिन में कई मर्तबा उसके हलक में उंगली डालकर कीड़े और दूसरी बेकार अशिया को उसके मुंह से बाहर निकालती हैं। फैक्ट नंबर 4, नॉर्वे के शहर क्रिस्टियनसेंड में 2 शेफ्स ने दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम कोन तैयार की। 3.8 मीटर बुलंद इस कोन का वजन 110 किलोग्राम है। इस कोन की तैयारी में 60 लीटर चॉकलेट और 40 किलो जैम के अलावा 1080 लीटर क्रीम भी इस्तेमाल हुई। इस आइसक्रीम को क्रिस्टियनसेंड के साहिल पर लोगों को पेश किया गया, जहां इस कोन को फैक्ट्री से लाने के लिए खुसूसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। फैक्ट नंबर 5, रोगोवे ने christianprayercenter.com नामी वेबसाइट बनाई थी और कहा था अगर सार्फिन 9 से $35 रकम देंगे तो वो पादरियों और मजहबी रहनुमाओं से उनके लिए दुआ करवाएंगे। इस झांसे में आकर लाखों लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड और दीगर अकाउंट से उन्हें धड़ाधड़ रकम भेजी और दुआ कराई, यहाँ तक कि रोगोवे करोड़पति बन गए। वेबसाइट पर लोग लॉटरी खेलने, HIV के इलाज और सेहतमंद बच्चों के लिए दुआ का हुक्म देते रहे, जबकि दुआ बराए रकम के फेसबुक पेज को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। लेकिन पिछले साल पुलिस ने उनका नेटवर्क तोड़ा और वेबसाइट बंद कर दी, जबकि पुलिस ने बचपन से लोगों की लूटी हुई रकम फौरी वापस करने का हुक्म दिया है। फैक्ट नंबर 6, आज का दौर इश्तिहारबाजी का दौर है। जिस प्रोडक्ट का इश्तिहार पुरकशिश और लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाए उसका इस्तेमाल भी आम हो जाता है। डर्बी शायर के स्लिम क्लब में लोग गेम लगाने नहीं आ रहे थे। इन्होंने इश्तिहारी बोर्ड लगाया जिस पर लिखा गया एलन आ रहे हैं और जब एलन आ जाएंगे तो मोटे लोगों को सबसे पहले ले जाएंगे, इसलिए खुद को बचाएं। इस इश्तिहार को लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ लोगों का कहना था कि ये इश्तिहार बच्चों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है और उनके लिए मजीद नुकसानदेह है।
اور لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کلب کا کہنا ہے کہ انہوں نے موٹاپے سے بچنے کے لیے لوگوں کو ہلکے پھلکے انداز میں آگاہ کیا تاکہ لوگ اس سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس کا مقصد کسی کو ڈرانا ہرگز نہیں تھا۔ فیکٹ نمبر 7، آسٹریا کے فراگوسو نامی نوجوان کو ٹی وی دیکھنے کا شوق تھا۔ اس نے گزشتہ ماہ 92 گھنٹے تک مسلسل ٹی وی دیکھ کر نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے پہلے عالمی ریکارڈ کے تحت 90 گھنٹے تک ٹی وی دیکھا گیا تھا۔ ٹی وی دیکھنے کا مقابلہ ایک کمپنی سائبر لنک نے منعقد کیا تھا، جس میں فرائیڈے کو بہت سے افراد نے حصہ لیا، لیکن ایک ایک کر کے تمام شریک افراد تھک کر جاتے رہے، لیکن فراگوسو مسلسل ٹی وی دیکھتا رہا۔ نیو یارک میں ہونے والے اس مقابلے میں فراگوسو نے کئی پروگرامز دیکھے اور اس توانائی کی وجہ کو میڈیٹیرین خوراک کہا گیا، جس میں پودے، پھلیاں، سبزیاں اور پھل کھائے جاتے ہیں۔ لیکن فراگوسو پر مسلسل نظر رکھنے کے لیے اس جگہ پر ڈاکٹر موجود تھے جو اس کے دل کی دھڑکن، ذہنی صحت اور بلڈ پریشر کو نوٹ کر رہے تھے۔ 92 گھنٹے کے بعد اس نے مقابلہ تو جیت لیا، لیکن دل کی تیز دھڑکن اور عجیب و غریب ذہنی احساسات کی شکایت کی۔ ڈاکٹروں کے مطابق اتنی دیر تک ٹی وی دیکھنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ 2014 میں برازیل کے ورلڈ کپ فٹ بال کو چین میں دیکھنے کے دوران کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برازیل اور چین میں وقت کا فرق بہت تھا اور لوگوں کو مقابلہ دیکھنے کے لیے مسلسل کئی گھنٹوں تک جاگنا پڑا، جس سے فالج اور ہارٹ اٹیک سے کئی افراد ہلاک ہوئے۔ فیکٹ نمبر 8، سال 2011 میں برازیل کے 71 سالہ مچھیرے جواؤ پریرے ڈی سوزا کو ساحل پر پتھروں کے درمیان ایک پینگوئن ملا جو تیل میں بھیگا ہوا تھا اور آخری سانسیں لے رہا تھا، جسے مچھیرے نے اٹھایا اور اس کی دیکھ بھال کی اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہی پینگوئن اس جزیرے پر واپس آیا اور ڈی سوزا کا انتظار کرتا رہا، اس کے ساتھ اس کے گھر پر گیا۔ اب سال میں 8 ماہ وہ ڈی سوزا کے ساتھ رہتا ہے اور بقیہ 4 ماہ چلی اور ارجنٹینا کے ساحلوں پر نسل خیزی کا وقت گزارتا ہے۔ یہ پرندہ گزشتہ 4 سال سے اپنے محسن سے ملنے کے لیے 6 سے 7 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ پرندہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، لیکن ڈی سوزا کو گود میں سما جاتا ہے اور اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ پرندہ اس سے کھانا کھاتا ہے، اس کے ہاتھ سے نہانا بھی پسند کرتا ہے، لیکن ڈی سوزا اس کے لیے مزے مزے کی مچھلیاں لاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ پرندہ آ کر واپس گیا تو لوگوں نے کہا وہ پھر واپس نہیں آئے گا، لیکن اگلے سال جون میں وہ واپس آ گیا۔ اب پرندہ ہر سال جون میں آتا ہے اور فروری میں واپس چلا جاتا ہے۔ جب پرندہ آتا ہے ڈی سوزا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں اس وقت عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جب ایک شخص نے ڈونر کباب کھا کر زوردار ڈکار ماری۔ اس شخص کے ڈکار کی آواز اس قدر زیادہ تھی کہ اس سے قریب موجود لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ قریب ہی ایک پولیس اہلکار نے اس شخص کو نہ صرف نصیحت کی بلکہ اس پر 77 امریکی ڈالر جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ ترک کمپنی نے پولیس کی طرف سے جرمانے کو ڈونر کباب کی شہرت پر حملہ قرار دیتے ہوئے اس شخص کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ ترک کمپنی نے اس شخص کو 2 روز کے لیے استنبول کے سیاحتی ویزے پر بلایا اور جہاز کا ٹکٹ، ہوٹل کا کرایہ اور سیر سپاٹے کے اخراجات بھی خود برداشت کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ استنبول میں ڈونر کباب بنانے والی کمپنی کے مالک نے اس شخص کو 70 یورو کا چیک بھی ادا کیا جو جرمانے کی رقم کے برابر بنتا ہے۔ فیکٹ نمبر 10، نیوزی لینڈ کا ایوارڈ جیتنے والے اس 5 ڈالر کے نوٹ کا رنگ اورنج اور براؤن ہے، جس کے سامنے کی طرف قومی ہیرو کوپیما سر ایمنڈ ہیلری کی تصویر پرنٹ کی گئی۔ اس کے پیچھے کی طرف ایک پینگوئن کی تصویر ہے۔ اس مقابلے کا انعقاد انٹرنیشنل بینک نوٹ سوسائٹی نے کیا اور نیوزی لینڈ کے نوٹ کو ایوارڈ بھی انہی کی طرف سے دیا گیا۔ عالمی نوٹوں کے اس مقابلے میں دنیا بھر سے 20 ممالک کے 5 نوٹوں کو شامل کیا گیا اور سب کے سب 2015 میں جاری ہوئے۔ اس میں سویڈن کا 20 کرونا، روس کا 100 روبل، قزاقستان کا 20,000 ٹینچ نوٹ اور اسکاٹ لینڈ کا 5 ڈالر نوٹ شامل تھا، لیکن نیوزی لینڈ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فیکٹ نمبر 11، کیفلب ٹیکلے نامی سیکورٹی گارڈ گزشتہ 30 برس سے اسکول میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے ہر ایک کی خدمت کر کے ان کے دل جیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسکول سے فارغ ہونے والی وہ طالبات جو اس وقت اہم عہدوں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی سیکورٹی گارڈ کی ریٹائرمنٹ کے لیے رقم جمع کرنے کا اعلان کیا۔ جب 2005 میں پاس ہونے والی طالبات کو کیفلب ٹیکلے کی ریٹائرمنٹ کا علم ہوا تو وہ ہر ایک نے اس کے لیے
$2,000 का ऐलान किया, जबकि GoFundMe वेबसाइट पर एक मुहिम चलाई गई और बहुत तेजी से $1,85,000 की रकम जमा हो गई। इस मुहिम के दौरान जमा की गई रकम को तालिबात ने सिक्योरिटी गार्ड के लिए तोहफा करार दिया, जिसमें तमाम असातिज़ा, वालिदैन और तालिब इल्मों ने भी अपना हिस्सा लिया। लेकिन ये रकम हर एक के ख्याल से भी ज्यादा हो गई, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कहा ये रकम उसके खानदान की माली मुश्किलात दूर करने में मदद देगी। और हाँ, सिक्योरिटी गार्ड को हर तालिबा का नाम याद था और वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश करता था। एक मर्तबा एक हमलावर स्कूल में घुस आया और उससे लड़ाई में गार्ड का एक बाजू भी टूट गया था। फैक्ट नंबर 12, आप ये जानकर हैरान होंगे, इन घरों के मकीन मुर्दा इंसान हैं। ये पुरशिकवा मकानात किसी की रिहाइश का नहीं बल्कि कब्रें हैं। यूं शहाना अंदाज से शब रोज बसर करने वाले ये इंसान मरने के बाद भी वही तर्ज जिंदगी अपनाए हुए हैं। ये अनोखा और गैर रिवायती कब्रिस्तान इस जमाने में वजूद में आया था जब फिलिपाइन स्पेन की नो आबादी था। इस दौर में हिस्पानियों ने चीनियों को अपने मुर्दे कैथोलिक ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाने से रोक दिया था। चुनाचे वो अपने प्यारों की तदफीन के लिए नई जगह तलाश करने पर मजबूर थे और इस तरह उन्हें इन कोठियों में दफना दिया गया। चीनी कब्रिस्तान मारूफ सियाहती मकाम की हैसियत भी इख्तियार कर चुका है। यहाँ गैर मुल्की सयाहों की रहनुमाई के लिए पेशावर गाइड भी मौजूद होते हैं। सिर्फ 200 पैसों के एवज वो सयाहों को पूरे कब्रिस्तान की सैर करवाते हैं। एडवेंचर पसंद सयाह साइकिल किराए पर हासिल करके खुद भी इस मुनफरिद कब्रिस्तान के गली कूचों की सैर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और इसके साथ ही हमारा सफर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।